बाबा मो कथा थोड़े सुनो ना 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 मु किछि भी सुनिबिनी अर्पिता। देखो तमे मते किछि भी कहबनी मु किछि भी बुझिबिनी अरे बाबा कौन है तो को अर्पिता मते किछि कहबनी कथा सुन अरे बाबा मो कथा थोड़े बुझवा तो चेष्टा करो और किछि बुझिबा दरकार नै अरे बाप रे बाप मैडम को एते राको अरे बाबा कौन है कहली सिना कथा बुझिबी तमर किछि बुझिबा दरकार नै कि मोर भी तमो किछि बुझिबा दरकार नै सतर अर्पिता तुम झियो पिला माने पुओ पिला को एमती रागंती जे ना किछ कहती ना किछ कहबार सुযোগ दियंती रे एडी तुम झियो पिला को बहुत बड़ दोष ओह ना तम पुआ मानकर किछि भी दोष नथिबा किछ नहीं हां किछि नै पाखे थिले बेले बाप रे बाप निज जीवन बेसी भलो बात अभिनय करिवे औ आखि को दूरी कला परे मोटे मने बगैबेनी अरे बाबा मो कथा थोड़े बुझवा तो चेष्टा करो मोर किछि बुझिबा दरकार नै सतर अंशु तमे तमे मते बिल्कुल भी भलो पाउन कौन है मु तो भलो पाउन ना। नहीं नहीं मु तो भलो पाउन तो ना परे कहली ता ठीक अछि मते मैरिज करी मो स्त्री हिसाला परे सेते बेले दुनिया आगे कहबनी तो निज स्वामी आ भलो लागुनी ओयो सतर अंशु तमे बहुत दुष्ट हो गले अरे हेबनी केमती तम भली सुंदरी झियो माने जो पुओ पिला को भागे आसीबे से मन तो दुष्ट स्वाभाविक कथा आ मु जदी कुहे तमे मते दुष्ट कर देछ बोली हौ एतर अभिमान प्रिय मोर कुह एतो अभिमान कोन पई कौन पाई 4 दिन पे तमे दिल्ली जाइतिलो ना हाँ। जेते फोन करी ना फोन रिसीव कलो ना कॉल बैक कलो अंशु तमे को जानियो तमे से तो गोटे मिनिट कथा नले ए अर्पिता के रही पारेनी बोली ओहो अर्पिता अरे वर्किंग आवर भीतर मु एते व्यस्त रहि गेल जे तुम फोन रिसीव करे पे मो पाके टिके भी समय नथला हेले जे तो सब काम सारी फ्री हेई मु तुम कॉल बैक करे सेते बेले हसरे हसरे हम राती पाई जाए हे 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 ओ से 4 दिन तम कह तो किछि भी नहीं थई पारे कि तू से 4 दिनटा मते जमती 4टा जुग बोरिका लागुतिला 4टा जुग छाड़ से कथा अच्छा अंशु तम गोटे कथा पचर भी कहबो निश्चय तमे केबे मते मैरिज कर तम घर को बहु करना बा माने आई एम सीरियस अंशु पिलार दिन मो बापा मां को केबे देखिनी से मन को स्नेह ममता कोन केबे जानिनी जेजेग पाखरु बापा मां सब किछि स्नेह पाइछि तेणु मु चाहे मु जाको मैरिज करबी तांकर किने बाबा मामा निश्चय थिबा दरकार अर्पिता औ सेई बाबा मामा को पाई गला परे मो जीवन मो सब किछि पाई नेबी आ भाबी नेबी जे सेई माने होचंती मो बापा आ मां हेले बापा मां हाँ बापा माँ ए अंशु ए मो भाई कहते तम बाबा मामा कड़ा मो प्रेम संपर्क विषय सब जानी सारी आउ मत बहु करना बाबा भी राजी अच्छा प्लीज अंशु प्लीज कह ना तम बाबा मामा केबे तीर्थ फेरुचंदी प्लीज 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 कह कौन कहले अर्पिता सिद्धार्थ कहतला मो बाबा मामा तीर्थ फेरुचंती हाँ ओ बुझीगली कथा मत लुचई ना हेले भाई को पाखर मु सब कथा शुणी सारी आ भाई भी कहते भाई कहते आसना 25 तारिख रे तम बाबा मामा तीर्थ फेरुचंदी खूब शीघ्र मो जेजे सहित कथा आम मैरेज एटा फाइनल कर देबे हाथ रे शंखा मथारे सिंदूर मुंडे पाटणी पकई मु जतबे तुम घर एरणी बंद डेइबी सेतबेले अर्पिता अरे मो कथा सुनो सेतबेले तमे ही जेबो मो स्वामी देवता अर्पिता आ तापरे मो सासु ससुर को पाई गला परे ताको ए हृदय भीतर रखी मु ठाकुर ठाकुरनी सजे पूजा करिबी आ तापरे हसी हसी कहिबी मो निज स्वामी मते भलो लागु अरे बाबा मो निज स्वामी भलो लागुनी निज स्वामी भलो लागुनी निज स्वामी भलो लागुनी कथा निज स्वामी भगवान भलो लागुनी ओ करिबी वर्तमान हेलो अंशुमान कौन हेलो अंशुमान आदो भल पिला नु कौन ହେଇଛି तो भौणी की भल भाव निर्देश दे तुम तो गोटे भूल रास्ता उठाई नहीं अंशुमान हेले मो बर अर्पिता को मो जीवन टू बेसी भल पाउछि गोटाए मुहूर्त भी ताको न देखिले काहे जाने मु पागल हो जाउछि हेले अर्पिता वर्तमान स्वप्न देखुछि से जोटी मैरिज करिवो तार सासू थिबे ससुर थिबे आ गोटे सुंदर परिवार थिबो हेले मु गोटे अनाथ
ମୋର ବାପା ମା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଖରାରେ ଅର୍ପିତା ଜାଣିବ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ତ? ନାଇଁ ରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୋ ଭାଇଟା ପରା ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ। ନାଇଁ ଅଂଶୁମାନ, তো পাদ তোর মাটি খসিবা আগে পাদ দুইটাকে মজবুত করিয়া পড়িব। ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, মো ভৌণী অর্পিতা তোতে ম্যারেজ করিবা সিদ্ধান্ত মু নেই। কিন্তু ମୋ দেখ তুই উচ্চ শিক্ষিত, তু বুদ্ধিমান, তো পাখে মনি ম্যান পাওয়ার প্রেস্টিজ স্টাটস সবু কিছু আছে। আমি ঠিক জানিছি মো ভৌণী অর্পিতাকে সুখ শান্তি রখিবার যোগ্যতা তো পাখে আছে। ହେଲେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ମୋ ଅର୍ପିତା ଆଖି ଆଗରେ ହରେଇ ସାରିଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭଉଣୀ ଚାହୁଁଛି ସେ ଯୋଉଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବ তোর ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ, ମୋର ବାପା ମା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଫାନ୍। অরফান? କ'ଣ ତୁ ହସୁଛୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। আরে কিয়ে কହୁছি তো অরফান, কিয়ে কହୁছি? তোর বাপা মা সমস্ত আছেন। আসুন মু অর্পিতাকে কই সারিছি অংশুমানর বাপা মা খুব শীঘ্র তোতে বহু করে নিয়ে যাবা আসুন। ହେଲେ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା କହିପାରିଲୁ କେମିତି? ଏଇ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, କାଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସତ କଥାଟା ଅର୍ପିତା ଜାଣିବ, କ'ଣ ହବ କହିଲୁ ଦୁଇ ପରିବାର ଅବସ୍ଥା? ସନ୍ଧ୍ୟାର କଳା ବାଦଲଟା ଅଦିନିଆ ମେଘ ସାଜି ଦୁଇ ପରିବାର ଉପରେ ବର୍ଷି ଉଠିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ତୋ অবস্থা ଆଉ କ'ଣ ହବ ମୋ ଅବস্থା? କିଛି ବି ହବନି। ଆରେ କେମିତି କିଛି ହବନି? ମୋ ଅର୍ପିତାର ଭଲ ପାଇବା ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ହାଟରୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ବାପା ମା କିଣି ସାରିଛି। ନୋ ନେଭର, ମୁଁ କି ତ ମିଛ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିପାରିବିନି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସତ କଥା ଅର୍ପିତା ଜାଣିବ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବ ତ? ବର ମେଚା ମେଚା ଘୃଣାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କଟା ମିଛ ହେଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏ ମହାନାଟକରେ ତୋତେ ନାୟକ ସାଜିବାକୁ ହବ। ହେଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୁଁ ଜାପାନୀ ଜେନା ଜାଗା ଦେଖିକି ଜମେଇ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ଡାକୁଛନ୍ତି ଜେଜେ। ମୋ ଆଗରେ ଯେ ମୋ ପଛରେ ଯେ, ମୁଁ ଜାଗା ଦେଖିକି ଜମେଇ ଦିଏ। ବାପା ତମେ ଯାହା ପାଇବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପାଇବ। ବାପା ମେଲକଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ରେ ବାପା, ଫେର ମେଲକଟା ଛିଣ୍ଡେଇ ପାଇଲିନି। ଆଉ ହଟ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ମାସକୁ ଦରମା 30,000। ମେଲ ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫାଇନାଲ କରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା। ହେଲେ ବାବା ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫାଇନାଲ କରିପାରିଲିନି। କାହିଁକି? ତା ପାଖେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ହୁକ ପକେଇଲି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତା ଝିଅ ଗୋଡୁକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲା, କହିଲା ଅଧିକା ମାଣିଆ ନହେଲେ ମଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବନି। ଆଚ୍ଛା। ତଥାପି ମା ଝିଅ ଦି ଜଣ ଡାକି ଆଣିଛି, ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବେ ଡାକିଦେବି, ଆପଣ ଫାଇନାଲ କରିବେ। এই জাপানে আজ্ঞা। তম কোন যে বুদ্ধিশুদ্ধি ଅଛି না নাই? କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ଆସିବା ଆଗରୁ ମତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବେନି? କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ସେ କଥା 8 ଦିନ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ ସରିଗଲାଣି। କାହିଁକି? ମତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାସ? ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ? ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେ। ନା ନା, ଅତି ଲୋଭ ଭଲ ନୁହଁ। ବର୍ଷେ 2,500। আচ্ছা ঠিক আছে, সে ঝিଅକୁ ভিতরକୁ ଡାକି ଦିଅ। ଓ ସାଙ୍ଗେ 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 ଡାକୁଛୁ। କୋଉଠି ସବୁ ତୁ ପାଉଛୁ? ଜଷ୍ଟ